বন্ধুরা, বাস্তু পুজো বা বাড়া পুজো আপনারা যাই বলেন, আমাদের বাস্তুর জন্যে এই পুজো দেওয়া হয়। সব ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়। অনেক গ্রামে এই পুজোর চল আছে, আমাদের গ্রাম অঞ্চলে। ভালো লাগলে আপনারা একটা লাইক করতে পারেন। আপনাদের আশীর্বাদেই আমি এগিয়ে যাব। ছোট ছোট ভিডিও আমি বানাই, ভালো ভিডিও হয় না, চেষ্টা করি ভালো ভিডিও করার। পুরোহিত মশাই এবার পুজো শুরু করবে, দেখতে থাকুন। नमः रत्न सिंहासनस्थितदीपाय नमः। ओं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुन्। ओं गंगा ओं गंगा ओं गंगा ओं गंध पुष्पाय नमः। नाना जाति पुष्पाय नाना वर्ण पुष्पाय नमः। ओं पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे संभवे पुष्पे किन्नवके हुं पर्चा। ओं नमो खर्वं शूलतनु गजेन्द्र बदलं लंबोदरं पश्यन्तु मधुकुल्ल दंत घाति विधारितारि सिंधुरै शोभाकरं वन्दे शैलसूतं गणपतये सिद्धिकामयै गन्ध पुष्प गणेशाय नमः। ऊर्ध्वं गणेशाय नमः। पादाय गणेशाय